ऊपर गाड़ी नंबर चेचिस नंबर डिटेल सब दिखाई डट 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 आउ आप तले देखते लिखाई कौ टोल गेट आम कटक टांगी टोल गेट। हेलो हाय नमस्कार केमिति अच्छा समस्ते आशा करूँ समस्ते भल थे मस्त थे सांग मैंने आज है मंगलवार सकाल सकाल मुझे लॉगिन कर देती जब भड़ा कथा कहवा फास्ट भड़ाटा मोर बाजिला आपणकर लक्ष्मी सागर नहीं आसिले कटक से कस्टमर पुणी जी कहते आउ 1.5 घंटा टाइम लगे गोटे जिनस जो दिन बुकिंग दरकार थाए माने कस्टमर खाली ड्रप थाए रिटर्न करार कि न था तो से बसे बसे रिटर्न पर के समय बसे दूसरी ठीक नहीं आज जेहेतु कस्टमर कहते भाई अध घंटा घंटे लगिपे कि मैक्सिमम 1.5 घंटा लगे आपड़ था रिटर्न करी मुझे चारिड़े कहीं बुलि ताठू बेटर सान को लेकिन रिटर्न करी से हिसाब से रही एपटे देखला बेलू मोर कंटिन्यू कटक भाड़ा रिटर्न भाड़ा बाजुची अवश्य रिटर्न माने आपंक एयरपोर्ट फेयरपोर्ट बाजिनी सब से पटिया 2-3टा बाजिला बर्तमान अफलाइन होगी बस कहीं से कस्टमर बहुत रिक्वेस्ट कही गले आठू गाड़ी मिल कि न मिले नुआ लोक बोधे कि जहाँ भी हो मिल ठीक नहीं भाई जमी हो रे आप पचे एक्सट्रा मुझे 100 टଙ୍କା देदेवी आपड़ रे आप जी तो से हिसाब से मुझे बसी नुआ नुआ ड्राइविंग करुँच जो भाई मैंने ये नुह जे खाली टैक्सी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी भी जो मैंने भी चलाऊँ नुआ रूल्स जो मैंने रेगुलर बेसिक गाँ गांडे चलाऊँ कि सिटी भितर भी चलाऊँ टोल बेसी लंग रे जाऊना ये वीडियोटा नुआ एक्ट रूल्स कौन है एक्चुअली कौन लोक को फाइन आदाय कर जानी थे पलैबे गोटे जगह देखला बेलू आप फाइन काटी जाइए संजय को आसिक चेक कला बेलू आप कमे जी अधिक आपंकर फाइन लगी जाइए तो वीडियो को जमार स्किप करते संपूर्ण वीडियो टी देखो आप जापर एक्चुअली मुझे कहीं कथा कहूँ तो चलतु आगे वीडियो को आरंभ करिया सांग मैंने गोटे कथा कह नॉर्मली आम जो गाड़ी चलाऊे मेन रोड रे माने चलने कमर बेसकला कमर्शियल गाड़ी टैक्सी नंबर जो सब गाड़ी पेपर सदा अपडेट रहा दरकार कहीं कौटी कौन चेकिंग हम कौटी कौन धरदेव तो मेनली आमर जो जो डॉक्यूमेंट्स दरकार आमर फिटनेस तो कंपलसरी टैक्सी गाड़ी फिटनेस परमिट पॉल्यूशन इंश्योरेंस आरसी को भी तो आप सागे रखिए सब जाक पेपर अपडेट रहा दरकार ना दिन कम कहे टंका 2000-2200 देखला बेलू ता भर चालान कटिज 2000-2500 ताल किसी फायदा नहीं दिन पूरा दिन जाक खटे संजय बेलू खालीटार हाथ को किसी रही छड़ा तेल पैसा भी हाथ बाज तो से भाया घटना घटी मो सांग सागर आज कौन होता ना इन्शुरांस सरी जाता इन्शुरांस भी सरला बेसी दिन है जस्ट बोधे 2 सप्ताह पाखापाखि हम तो से इन्शुरांस कर इन्शुरांस वाला सागर कथबार्ता हो सब हो से एक्चुअली जानी नाला जे इन्शुरांस सरी जाइए कहला रास्तार तो नॉर्मली गाड़ी चलाऊँ सदा बेले सी कौन सदा बेले जेहेतु गाड़ी चलाई रास्तार पुराना ड्राइवर से जानी कौटी कौन चेकिंग हम कहला मो इन्शुरांस करदेवी आउ किसी चलाए कहीं गाड़ीटा बसिक रखा पैसा भी सर्टेज थी तो सी आउ गोटे जिनस जापारानी पलैल आपंकर जाजपुर जाजपुर एवं नुआ नियम है माने गवर्नमेंट नियम चेंज है आपड़ जदि गाड़ी बिना इन्शुरांस चलाऊँ जो आप टोल से धरा फास्ट टाइम वार्निंग सेकेंड टाइम आपंकर चालान कटो जहाँ मैं न्यूज देखिले हेले सेटा तार वार्निंग फार्निंग किसी ना सी गला जाजपुर आसला टोल तांकर जो फास्टाग जहाँ टोल आम जी जहाँ से कटिगला हेले घर आसी पहुँचला बेलू तार संजय बेलू मेसेज आसी जाइए टंका 2000 चालान वो देखा आप देखले तापर जाकि विश्वास हम कहीं नॉर्मली न्यूज न्यूज सीना आसूला एक्चुअली काटुचे कि नहीं जार कटी चालान सी ही जानवे एक्चुअली हाँ कटी कि ना तो जदि चलाऊँ बिना इन्शुरांस गाड़ी ये सावधान हूँ धरतु भुवनेश्वर पुरी बाजुचे पुरी पलाऊे केत जाजपुर पलाऊे
କେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ପଳାଉଛେ, କେତେବେଳେ ଟାଙ୍ଗି ପଳାଉଛେ, ଆମର କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ଆମର କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ରହିବା, ତ କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରେଇକି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଦର ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ଯଦି 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଯଦି ସରିଗଲା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ପେପର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଯଦି 2-4 ଦିନ ୱେଟ୍ କଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପଲସରି କରାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବୁକିଂ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ ସେତେବେଳକୁ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାନ କଟି। ସେ ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ 17,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ କହିଥିଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ସେ 17,000 ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରୁନଥିଲା, କହିଲା ଆଉ ସପ୍ତାହେ ଯାଉ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବି। ହେଲେ ସେ 17 ଜାଗାରେ ଏବେ 19,000 ହେଲାଣି। ଆଉ ଚାଲାନ ରହିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାଲାନ ରହିଯିବ ଆଉ ପରେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବି, ତ ଚାଲାନ ରହିବ। ଏବେ ନୂଆ ଇଏ ହେଲାଣି, ଚାଲାନ ଯଦି ଥରେ କଟା ହେଲା, ସେ ଚାଲାନ ଯଦି ଆପଣ ମାସେ ଭିତରେ ନ ଭରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର DL କ୍ୟାନସଲ ହେବ। ଏମିତି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସେଟା ବି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ଟଙ୍କା 2,000 ପାଇଁ DL ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା କ'ଣ ଥିବ। ଆଉ ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାହା ଥିଲା 17,000 ପ୍ଲସ୍ 2,000 19,000 ହେଲାଣି, ମାନେ ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ପେପର ସଦାବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ପେପର ଅପଡ଼େଟ୍ ନ ରଖିଲେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର, ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଡଟ୍। ଆଉ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍, ଆମର କଟକ ଟାଙ୍ଗି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଲାନ ଲଗିଛି। ସେ ଯାଇଥିଲା ଯାଜପୁରରୁ, ଟଙ୍କା 2,500 ଭଡ଼ା ଥିଲା, ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ଟୋଲ୍ ପଳେଇଲା। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର 600 ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା CNG ଯାଇଥିବ, ତ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ବଞ୍ଚେଇଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତିଆ, ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି 4 ହ୍ୱିଲର ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ହଉ, ଆପଣ କମ୍ପଲସରି ପେପର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲି ମାନେ ୟା ଦେହରେ ହେଳା କରନ୍ତୁନି। ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଆର ସପ୍ତାହକୁ କରିବି କି ପଇସା ନାହିଁ 10 ଦିନ ପରେ କରିବି। କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ପେପର ସବୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଯଦି ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସିଟି ଭିତରେ ଚଲାନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଟୋଲ୍ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ, ଟୋଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାନ କଟିବ, ତ ସିଏ 100% ସେ ଚାଲାନ କଟିଲା। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଏ ବି ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାଲାନ ମାସେ ଭିତରେ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର DL କ୍ୟାନସଲ ହେବ। ତ ଇଏ ବି 100% କାମ ହେବ। ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାଲାନ ନ ଭରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ DL କ୍ୟାନସଲ ହେବ ଥୟ। ତ ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ସିଟି ଏରିଆରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟୋଲ୍ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିବନି, କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଇ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଚାଲାନ କଟିଗଲା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକଲି କୋଉଠି କ'ଣ କୌଣସି କାରଣ, ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ପେପର ପାଇଁ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସିଗ୍ନାଲ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସିଗ୍ନାଲ ଭୁଲଭାଲ ବି ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ସିଗ୍ନାଲ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳାନ୍ତି, ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଏମିତି ଆସିଯାଏ। ତାରି ପାଇଁ ବି ଯଦି ଚାଲାନ କଟିଲା, କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ଯଦି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଚାଲାନ କଟିଲା, ତ ଚାଲାନ ନିହାତି ମାସେ ଭିତରେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।